Yalla. Okay, bye-bye. Bye bye. अब ठोको बताओ, अब ठोको इस नहीं होगा, नीचे से ठोक दो तो कोई दिक्कत नहीं है। Yan guys, नीचे दिखेगा, ऊपर से ठोको तो नहीं दिखेगा। bagong ano guys. Ada akil. Akil sa? Ada akil. Sama-sama akil. Ay, rajin so akil. Ada akil rice. Ada nismo sa? Rice. Hello guys. Bye. Nagkabit sila ng ano. Yung mga... Yalla. Anil. Bye. Bye. सिलिकॉन डाल के हल्का सा और यल्ला। दबा दो जाओ। Labat eh. यल्ला। Okay, bye. Okay, bye-bye. Bye everyone. Ada Anil Mudir. Tapos sila nagkabit guys yung ano, yung चम्मच है ना wall decor. Yan wall decor yung kinabit na dito sa office ng amo, yung office ng amo ko. Tapos yung ano, yung pintuan, yung bago yan kinabit nila. Yan.